ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо автоблогер. Бордорои азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаби ман +7 906 095 56 86 қади дар рақамҳои ватсаби мо роӣ кунед суратоша ёки видеоша қади маълумотҳои пурраш. иншаалло ки дар муддати кӯтоҳ дар амин 2-3 рӯз дар 4 ютуб канал ва телеграм реклама карда бо хости Аллоҳ фурӯхта медиҳем. Дастгирӣ кунед, дастгирии шумо пешравии мост. برادرجانای من روزتون خوش باشد. برادران در کانال هفت دبی تج نگاه کنید چی باشین چه آوردگان. از همین وضع 21099 سر کرده. برادران الکترومبیل و اش جتور و اش برادران 1.5 بود دو بود و برادران الکترومبیل نیناش میدونید. ولی 1.5 موتور کتی و برادرجانای من 1.5 بنزینی و ماشین جای خشلو چند تمام فروختیم برادرجانو. یا تلیه الکترومبیل ایون اسی کوهنا یا تلیه برادرای من زویرچه داریم 211 خود. خلاص باردارو ویدیوی پوراشون انتظار باشید. باز اینجا چند دسته دیگه ماشینا هم داریم باردارو. انا حرکت میکنیم نرخ‌های ارزان دسترس نرخ‌های بهترین کدی برای شما باردارجان ماشین‌های پیشنهاد کنین باردارو. 07 نمرش نگاه کنید 07 میگم 2199 099 نمرش 10 باردارو. حرکت میکنیم نرخ‌های بهترین کدی می‌بینیم برای پاتریچکای هفت دبی باردارو و تمام دوستان راه کنید کدام ماشین معقول شد در کامنت‌ها نویسید باردارجان من. یه چیزی نه پناه جتور چه خوشراه دست ماشین چه زور نکی وزیر بسیار خریده ایستادن. الان این شما 211 تماشا کنید نمرش ببینید چقدر فصل آموده است 0010 باردارو 120,000 تومان نکته قیمت ارزان تر می‌بینیم که حالتش نکی بهتری بارداره نگاه کنید سلامش خیلی تازه زنده است باور کنید خیلی ساست یعنی ممکن که قریب نباشه هیچ کس ماشین باردارو دیدید انا جتور هم بود سلامش یه بار ماشین بنده شما که باردارو این جتور هم ماشین که خوشراه است камераи 360 градуса ҳолати салон нигоҳ кунед як номам доштааст бо бардоро дидед қачка хеле аз бардарҷонои ман марҳамат кадом мошин махсус шуд дар комментария нависед бардарҷонои ман бо канали авто дубай теҷӣ бошед бовер дорам аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатонро ҳатман пайдо мекунед бай аст бардаро як 4-5 та дига буд Range Rover доштем X6 доштем бардаро бо адитаги электромобил доштем ва уже сиёнка кардем рафтем باز یه تایید سر میکنیم اونجوری باردارو سیام کنیم نرخ بهترین که میبینیم ویدیوی پروش باردارو از کانال هفت دبی تجی و هفت دبی تجی دو باردارو خب تماشا کنید دو تا کانال اصلی داریم باردارو هر دوش هم کانال خودمون است میتونید هر دوش با ابونه شید باردار جون من تشکر زیاد برای دستگیریتون باردارجانای من مرحمت دارم بسیار میپرسید اگه سچکه ارزان سچکه پراستوی در کورفته سچکه دور استالینده اینا یافتیم باردارو 36,000 سوم به پاتریچکی بارداری ما آوردگان خوب ماشینچشون باردارو خوشروک است کمبودی نظمجه معلومه است یا لبایش بارداروی من ترشین داده است لبایش خلاص گفت که پول داشته گر زمین کردن لکور است خب اینا میخواد کمبودی داره دیگر کمبودی ندارد گفته است حجتاش 2 روز 3 روز پیش گذرانده گیدن سالوما موتور گاشت 1995 باردارو комплектация елегант 36000 срочно бо вегон майда албатта муомилат дорад харидору марҳамат метавонед биёед аз наздик тамошо кунед савдо кунед махлуқ кунед гиред барои мо бошад як та лайк кифоя аст бардаро ва канали мо ҳатман обуна шавед аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатонро ҳатман пайдо мекунед кузуфош хушроак даст ки бад нест бардаро нигоҳ кунед 36000 сомон این فاروش هم همه چیز در حد از خودش هست استوپش تویست هوای سالن مبل سالن چوروینه الکتریک نگاه کنید باور از یک خیلی سالوی 98 99 ساستینش شروع کردید مرحمت نه مکانیک چه کاندیسیونر خیلی نداره فقط پیچکا دوران نگاه انا گازی یورو 4 دوران لبایش نگاه کنید گفتی خداش که در ماشین مکان گفته دید که رنگ توری توتا نقشگی لبای ما هم خشت گاز نگرفتم راست آن تلفن چک خشرو انا خرابکار مکانیک چورو اینا الکترا کلیتاش باردارو دور استالینگو اینا خیلی میشه چیپ نمیشه کلیتای رستالینگو شما ریپکا میگن که کلیتای ریپکا شدین کلیت پلاستیک خیلی سالش 95 است خیلی باردارو مرحمت کنید خریدارو بشه دیگر ماشین چند نخدو پای خودش که اومد بو میگردد خیلی خدمت کرده است با خیلی دیگه خدمت میکنه باردارو مرسدس همه خیلی ماشین است که باردارو خشرو نگاه کنید پیر میکنه باور کنید ماشین خدمتی است 4 балонша нав зада идам балоношо напанавас бардоро марҳамат кунед ин харидоро бошед агар срочно нархи беҳтарин ҳам хеле фикротон ҳатман насед бардоро лайка фаромӯш накунед ҳатман ба канали мо обуна шавед то аз видеои навбатиён бехабар намонед бо эҳтиром канали дӯст доштатон авто дубай теҷена бай аст
бардорҷонои ман ана тамошо кунед, нигоҳ кунед чӣ Kia K5 хушрак аст бардоро, номерчош бисёр маъқул шуд. Солаш 2020 будааст. Нархаш 220 000 сом. Боз муомилат дорад. Тонировка ҳуҷҷатош ягон 10 моҳи дигар бардоро. Ҳолаташ беҳтарин. Мотор 2.0 мотори CVVL будааст бардоро, мотори беҳтарин аст. Харидоро бошед марҳамат. Срочни нархи беҳтарин, боз ягон майда муомила албатта ки дорад. Губачош бинед чӣ хушрак аст, сафед риё компонент бардоро. Час меҷӯш. Меҷӯш бинед бардорҷонои. 6 тонна диган. Хуб, бакарин ки бетмем даст, без кличлой доступ. Иска балумош дар қуввати хуб. Зуфошам бардорҷонои ман тоза аст. нигоҳ кунед дасти бошад 4 та 5 марҳамат варианти беҳтарин, нархи беҳтарин, боз муомилат дорад. ҳолати салон кожош дар ҳолати хуб, инҷош полни карбон карда дидам. Задния обогрев ҳам доштааст, эскринчуи доступ ҳам доштааст бардоро, сидени лифт, кожошам бисёр дар ҳолати хуб аст. ана монитор, задни камера, селектораш, обогрев сидени ҳам вентилятсия сидени доштааст. боз чӣ дора, рулчош бинед чӣ хушрак аст. рулошам дизайнаш бисёр хушруд аст бардоро. пробегаш бошад агар 91 000 чанд бали 91 000 километр гашта будааст, бисёр пробегашам кам бардоро. кожни рул, мултирул, липисток дорад, монитор дорад, ҳолати салончош тарбидош. нигоҳ кунед бардоро. хушрак аст, режим ажгине дорад, чанд та 5 та режим доштааст бардоро. 200 климат контрол, кондитсионерош хушрак кор карда мешавад, старт стоп. буд чекап занем. ҳама ҷошо накладка меганем. ай карбон часпон будем хас бошда. дидед бардорҷонои марҳамат. бай аст машинча. хушрак аст, камера аст, хоб машинча зур аст. خیلی از بردارجانای من مرحمت فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفت دبی تجربه باشید. از کانال ما ماشین ارزان دسترس و ماشین با تاب دل خودتون رو باوری دارم که حتما پیدا میکنید. بردارای من بای است. تشکر زیاد براتون، روزتون خوش باشه. تا اگه جی سی خوشراک دارید جی سی استفاده کنید. انتظار شدید شدید. جنوی ما مرحمت انا تایوتا کامری تماشا کنید بردارو سرچنا تایوتا کامری 2 وردگیان 77000 сомон нарх монем. срочни бардар ҷонои ман успех кунед. номерчошам мумкин метя номерашам подаркаст 0030 бардаро хушрак. тонировка ҳуҷҷатои салона ҳолати мошинча бардаро беҳтарин ҳолат. сабаби арзон будан шаку мепурсед ки чӣ проблема дошта бошад. мошин дубай аст бардаро. мошин халиҷӣ соли 2007 до рестайлинг пешош рестайлинг кардагиан. барои ин бардар ҷоно 85 фитесалодан фитем не 85 арзонтар монем 77000 сом ба розӣ кардем бардаро. балонош камтар рафта гирас пешош балонош алиш мекунед. ин инҷа камтар краскашам карда аз бардоро ана 50% аст ки тонировка дорад 100%. аз хер дорам ана бардар ҷоно. саломат бошед. тонировкаш 50% аст. балонош бардар ҷоно. ду та пеша бафикам алиш мекунед. ана ҳолати салон. я салон шухолашам хушрак аст. салони светли, задни дефлектор аст. коробка автомат, мотор 2.4 сиденьё ручной катин, мультируль, кожный руль, старт стоп задаги дем бардоро. пробегаш чанд та бошад? пробегаш 527000 километр аст бардоро. миллион километр бошад. ана миқа ҳолат дорад. марҳамат кунед 77000 сомон боз муомилат дорад. метавонед биёед аз наздик хушро тамошо кунед, муомилат кунед, савдо кунед, арзон кунед гирид бардоро. خیلی از بردارجانای ما مرحمت فکرتون هستید ارزنده است. لایک فراموش نکنید، با کانال ما ابونه شوید. باز ماشین ارزان دسترس باور دارم از کانال ما پیدا میکنید. با احترام کانال دوست داشتتون هفته دبی تجین بای کنید. باز تا دیگر BMW چه خوشروک BMW F10 بردار سال 2011 کریه موتور 2.0 دیزل. یا دولاره که ما اوکای ما از خودی خوجاندیم ماشین چه آورد بردارو بسیار ماشین خوشرو می‌برند که نرخ‌های دسترس بعد ماشین‌های بردارای من حالت‌های بهترین کتی. انا ماشینش هم حالتش بهترین 125000 مونی مکو گفت گفتم نه ارزان‌تر مونیم که ماشین سودا کنیم روزی کردیم 119000 سوم. حالت ماشینچه بهترین بردارای من پول ابوسای ام کتی نگاه کنید چه خوشروک است. تنروفکا جاتوش تا آخری سال است. خوب کاندیسیونر یخ یگان کامبودی ندارد میگه بردارو مرحمت کنید. دیسکوش نچخل است. بالامش در حالت خوب سوتی متالیک بامپر اخیباش ام نردست می‌کنه و پیشش ام است. اخیباش بامپرش ام نه. سالن می‌بینید. انا سالن سیاه کوچی سالن حالت سالن شوش بردار. اما سالنش تماشا کنید. اما باز چیکار؟ سیگنال لیفت پایین سیگنالی 2011 دکمنتو جان 2011 است. رولش هم رولچای ام زدگی هم بردارو. انا پرویگ چند تا باشه؟ 146000 کیلومتر نشان رو داشته است بردارو.
146 کیلومتر кондиционерош ях бардорҷо мемояд. Торпедочашон хушрак аст. Люкам дорад, кожош дар ҳолати хуб гуфтем. Ошибка умуман надоштааст ягонта. Проекция дорад бардоро. Марҳамат кунед, на бай аст мошинча. Чӣ хел аст бардорҷонои ман? Марҳамат кунед. Фикратон атвар насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон ҳафтаду байтеҷен бай. Жонои ман о ана бай. Марҳамат тамошо кунед бардоро срочная Toyota Camry 2 SK саб сафеда гомодаги соли 2011 даҳи 11 моҳ будааст. хуби мошинчаи мо бардоро 135000 сомон нарх фистода буданд. Барои шумо бардорҷонои ман ҳаракат карда арзон кардем, барое ки нархи беҳтарин будем. касе гирад баракат ёбад. аксаси бардоро нарха нигоҳ кунед. нарха 125000 розӣ кардем. фикр мекунам нархи беҳтарин шуда кун. ҳолаташ идеални кондиционер яхчор диска балонош нав бардорҷон саб сафеда геска оригинал. задагиш бардорои ман якта крилок фистодан ба хайр будааст. бо винкодо мемнам худатон занед ҳуҷҷатош то охири сол бардорҷонои ман. хайрдоро марҳамат на бай станани саб сафеда канед. Toyota Camry 2 SK сафед бардоро беҳад кам мешавад бардорҷонои ман. барои ҳамин бисёр мепурсед, редка дорам. ана ин мошин барои шумо успет кунед. тонировка 50% доштааст то охири сол. ана салон нигоҳ кунед бардоро, салони сиё, салона тозагиша бинед бардоро. бовар кунед касе гирадагар роҳат карда мегардад. старт стоп задаги бидия. Двинко 2011 моҳ 11 мешавад бардоро. ана пробегаш 159000 километр на старт стоп, монитори Android, кондиционеру ях, торпедош, салончошон хушрак аст. марҳамат кунед на варианти беҳтарин срочна 125000 сомон на бай аст. чӣ хел аст бардорҷонои ман? марҳамат фикратон атвар насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошина арзон дастрас боварӣ дорам аз канали мо пайдо мекунед. бо эҳтиром, канали дӯст доштатон ҳафтаду байтеҷе. ташаккури зиёд ба ман. марҳамат бардорҷонои ман, тамошо кунед. бузати дигар Range Rover Sport бардорои ман соли 2015 будааст. полин бодикити 2019-20 кати бардоро. дарун берун ҳама ҷош полин бодикит кардаги буданд. вагон мошина гуфта истодан. тонировка ҳуҷҷатош ҳамаш солона бардоро. ҳолати беҳтарин кати срочна 235000 сомон нархи беҳтарин аст бардоро. марҳамат бардорҷонои ман, успет кунед. дискош балонош дар ҳолати хуб, мотор 5.0 бефикра супер чарҷер мешавад. бензин аст бардорои ман. бензини аз хайрдоро. салонаш бисёр хушрак аст бардоро. салона нишон метиҳем. марҳамат. ҳолати салони сурх бардоро. панорама, ана потолокои сиё, задний климат контрол, задний обогрев дорад. акустикаш бардоро меридиан. дидед бесключевой доступ, камераи 360 градуса, сиденье лифт, винкода ҳатман занед бинед. 2015 бардорҷонои ман. хуб, пробегаш бошадагар 115000 мил будааст. штокои лед аст бардоро. ана пробегаша гуфтем. ҳолати салона бинед чӣ хушрак аст. ина ин бардорҷоно климат контролаш, монитор бардоро. салонош хушрак неки, марҳамат кунед на харидоро. салонош кати ҳамаша нав кадаги, инҷоша нав кадаги, монитораша, ина ин климат контролаша бардоро. штокошам бо ин лед будааст. марҳамат. нарха нигоҳ кунед. нарха чӣ хел нархи беҳтарин 235000 сомон. арзанда ҳастёне, фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. бо эҳтиром, канали дӯст доштатон ҳафтаду байтеҷена. бай аст мешин. салому алайкум бардорҷонои ман, рӯзатон хуш бошад. марҳамат тамошо кунед. ана электромобил Ion S овардаган бардоро. нархи беҳтарин кати, нархҳои кулма кати баробар харид бардоро. нигоҳ кунед. ана инаш S Plus бардорҷонои ман. хоб ин Ion S соли 2023 11 моҳ ё 12 моҳ буд, хато накунем. 2024 гиём мешавад. срочни фурӯхта мешавад. запас худаш бардорҷоно 480 километр. хоб, пробегаш бошад агар 1500-2000 гуфта истодам. хайрдоро, марҳамат. утилизатсияам шудаги аст. утилизатсияам 10800 сом утилизатсия кардем гуфта истодам бардоро. растамошка утилизатсия дорад тамом бардорҷонои ман. срочна нарха нигоҳ кунед. 129000 сом бардоро. нархи беҳад арзон. фикр мекунам ки бо фикратон насед. срочна 129000 биёед аз мои канали мо гап занед, мумкин боз ягон майда арзон шавад. мошин бардорҷонои на ҳолат чӣ худатон видео балончошна кузуфошам бардоро тозак аст. Ion S. ваяш бардоро S Plus, ваяшам нархи арзон мемонем. ваяшам видеоша метавонед аз канали мо тамошо кунед бардорҷонои. ҳолати салона нигоҳ, салонаш полни ҷигари аст. панорама ҳам дорад. панорама дорад. кондиционерош кор мекунад бардоро.
Sen köşe modeli şu korkar besiniz. Salonuşa ne götürüyor? Salonuşa tozak است. مرحمت کنید. خریدار رو باشید سراچی فروختن شد. چه از نرخش بردار و نرخی بود ببینید که الکترومبیل باور کنید نرخ نباشون هیچ فهمیدن نمیشه. 145 بفروختیم یعنی خیلی را 150 بفروختیم. 129,000 تومان شد. ارزان دستیونه فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید به کانال ما عضو شید. باز ماشین ارزان دسترس میتوانید از کانال ما پیدا کنید. با احترام کانال دوست داشتم هفته دبی تجل از کانال ما ماشین ارزان بردارا باوری دارم که حتما پیدا کنید. ترگه الکترومبیل داریم ترگه کاپانج شروع داریم بردارا مرحمت کنید. باردارجانای ما شبتون بخیر باشد. مرحمت تماشا کنید. بارداری ما دو درکی ما подписчики ما هم مرسدس آورده است که اکاجان سروش نمیفروشیم. این ماشین از گروزیا پدر به من خودم 1 سال میشد خطا نکنم بله 1 سال میشد که خودم های کرده دجا آورده ماشین نو زده حالتش بهترین فساد سالش 2013 مرسدس بنز انا امل هستیم باردارجانای من جی ال نه برای که بسیاری نه جی ال میکنن یعنی که امل جی ال میکنن باردارجانای من برای همین این زواتسکای مورد خودش از سببی که نو زده بودن است اکثریت باردارا زدگی هستن میگن یا برای موردش نو میکنن خلاص این ماشینشه باردارجانای من 230,000 سومون نرخ ایستاده بود گفتم کم در ارزان ترمون روزی کردیم باردارا 210,000 سوم سروچنی آخرین نرخ حالت این ماشین بهترین حالت با 3.5 دیزل بلوی تک باردارا فاروش مولتی بی باردارا خیلی پاوراتو توپ میکنه چی میکنه بازی میکنه خلاص باردارا ماشین یگان مایده کمبودی ندارد سوال جوابش کردید تنیروفکا اجرت همش ناگذرونه گیدن سالونه باردارا حتی استادتون بیاید پرویر کنید معقول کنید باردارا یک هفته های کنید معقول شد بعد پول چدید نه میشه نمره فاصون دارد باردارا نمرهش هم میتونه بچه که خوب است باردارا نمره گره نقش دارد از نمره تلویزیون کنه کردن که بسیار کس میشناسه است نه استاپ چه وقتی باشه ببینید مشکل نه که روسیگا معقول شد بهترین حالت باشید انا سالن حاضر میبینیم کامپلکتاچش خوشحال است سالونی سیاه سالونش نه سالونش که جیگری دست با چخال کشیدن چخال کوشان خوشگو با طلاق سیاه زنی ابالی زنی دیفلکتور داره سافیتریو کمپانی امریکا است باردارو سیدنی لیفت پرمت سیدنی وینکوب نه 2013 باردارو میزنید ببینید انا مبل رول مولترول 153,000 میل پرابگ یگان دونه اشیپک گفتنی گاب نیست کوژی رول مولترول مبل رول گفتم مانیتور باردارجانای من بود چی دارد نه اباگریف سیدنی سامانچو شنی بود چه زنده است من همه باردارو باوری دارم کسی گیرد برد میکند برای همین شانس از دست نتید باردارو مرحمت باردارای من وریانت علیش هم میگن که میشد اگه که ماشین ارزان تر باشه اگه ماشین خوشو داشته باشه علیش هم میشد باردارو مرحمت کنید خریدار باشه اگر پس خریدار و راست خودش هم بسیار کم دیزل باردارای من 8 لیتر 9 لیتر فیصد ممکن گروه 10 لیتر باشد فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید به کانال ما عضو شید باز ماشین ارزان دسترس باید دارم از کانال ما حتما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتم هفته دبی دیجینا بای او انا باردارجانای من السلام علیکم دوستداران مرسدس بنز تماشا کنید نگاه کنید قبل قیمت این ماشین چقدر 211 هم کوزه باردار سال 2009 انیخترش 2008 8 ماه یا 7 ماه بود امریکان کرد AMG پاکت باردارو دیسکچوش هم بود دیسکچوش هم رازن شروع میشد ایدئال نیست از روی میگه یک تا در زیاده است در علیش کرده گیرن تمام دیگه اون که سریوزی ودار ندارد باردارو حالتش خودش معلوم به یگان تعریف نرخ 115,000 سوم فیصد گیرد برای شما باردارو روزی کردیم 105,000 سوم است روچنی باز یگان مایده البته معامله دارد بسیار نه یکی باردارو ماشین جان است تنیروفکا اجرتش بارداروی ما سالون ابداس یگان 10 11 ماه نگاه کنید چه خوشگل است салон ҳозир тамошо мекунем кузоваш бор аввал бинед дискош бардарои ман дискоями AMG мешад балонош на пана дискош разна широки аст бардаро кузоваш тоза хушбуд нигоҳ кунед бардаро чӣ идеални аст касе бинад машина махол мекунад бардаро аз хер дорад 105,000 сомон нарса бошад ё не ягон камбудӣ надорад хесиан бардаро ҳозир салонро мебинем марҳамат ҳолати салон мебели салон бардаро элеганс подсветка шам даст салонаш ба подсветка шам шу сидени лифт памят сидени акустика харман кардон винков занедини 2008 7 моҳ даст кондиционер чош мондаги яхбари накаст хуб монитори андроид абагреф сидени бардаро нигоҳ 200 километр контрол кожни рул мультирул пробегаш 108,000 мил даст бардаро 108,000 нормальни аст марват мошин тоза худаш маълуми кожошам рулош нав ҳама ҷош бардарҷои ман тоза хушбӯй истодаги аст идеални
потолокуш тозагиша бинед. Хай бардорои таъриф ҳам мекунед, ки шумо биёед бо аз наздик чашми худатон як бор бинед бардоро. боварӣ дорам ки мошинашам як нигоҳ кати махол мешавад барои шумо. боз муомила мешавад албатта бардоро арзон кунед бинед махол кунед гиред. خیلی از بردارجان مرحمت با کانال هفت دبی پیج باشید. نه خیلی ماشین چه ارزان دسترس میتونید از کانال هفت دبی پیج پیدا کنید. با کانال ما عبور نشید تو از ماشین نوبتیمون به خبر مونید. تشکر جزیرتون بردارین. بای 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 بای. بردارجانای من دوست دارونی مرسدس بس با دقت تماشا کنید بردارو. این 212 عادی نیست. برای همین نرخ نگاه کنید. 170,000 سوم نرخ مونده استادن بهوده نینکی. این ماشین بردارای من یاپونکا янасси است بردارو. نو زده родной краска با غیر از دو تا бамперش فرستادم. انا лицевой счеташ, аукционный листаш бардорҷоно оценкаш 4.5 даст бардорои ма. худатон медонад 4.5 максимални тоза хушруфта мегӯяд. ана аз ҳамунҷо ҳам даҷи родной краска омадагаст. худашон дута бамперча мегӯяд. кам кам чи дошт сарапинача дошт краска карда мегӯяд. мотор медонед 55 аст бардоро. полни фул комплектация ҳолаташ беҳад хушрояк аст. برای همین بردارای ماشین برای همین لیوبیتیلا هستن که برای که هستن دا بین ما با این لیوبیتیل که مثلا نرخ نگاه نمیکنم من ماشین توزگیش نگاه میکنم به همون بردارا هست خلاص ماشینش هم نگاه چه خیلی باشه کلی کرامیک کدا گیرم پلیروفات کرامیک زدن این فرستادم نگاه کنید چه خیلی ماشین قد و قامتش نگاه کنید ماشین عقبش باگاجش بردارو خب نخه بکنوکو شده محکم شده با نشون که توزگیش ببینید خودش بوی ماشین خودش بردارو ذبحش خودش معلوم است توضیح بدید янасси янасси دیدید بردارو یاپون کوش янасси میشه без ключевой достуp حالت салон توضیحش ببینید کجاش ببینید چه نقطه‌نا بالونش هم مانا پاچکا است شتورکاچش هم بردارو بسیار خوش‌رؤیت است شتورکا دارد задняя обогрев сидений هم دارد مانا датчик пихзон сидений лифт память сидений акустикаш харман кардон این کلی یاپون янасси خب пробегаш медонед чанд аст бардоро родной пробегаш 90 чанд буда инҷа бале 96000 километр родной пробег аст бардорои ман родной ҳолати салон кожоша бинед бешихи бардоро беҳад тозак аст як таёзи 211 ша монем ваям янасси буд ваям насасениш беҳад хушбуд бардоро як сиё я ба рӯзи мондагиам ор бинед ваям 96000 километр пробег тестарсо ба багрел сидени мамито дора наворачо шошрох аст потолокои сиёхи аз хайр дора бардоро ягон дона ошибка надорад. خیلی از بردارجانای من مرحمت فکرتون حتما نوشتید لایک فراموش نکنید با کانال ما عبور نشید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتتون هفت دبی تجینا بای 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 از ماشین چه بردارو خیلی از با شما مخصوص شد یا نه فکرتون حتما در زیر نوار نویسید ما کی پرسیده ایستاده بود تویوتا کارولا گفت انا بردارو تویوتا کارولا 3 وریانت اروپا بردارجان حالت خوشراکتینه 2011 سال ҳуҷҷатош 7-8 моҳи дигар даст 105000 сомон нарх фарстодагидан барои шумо срочно 99000 сомон розӣ кардем мотор 1.6 коробкаи механика 6 скоростта кафи ана утилизация ҳам доштааст бардорои ман марҳамат кунед ҳолаташ беҳтарин ягон ҷош задагӣ надорад мегӯям хуб кузуфош тоза баллончошам дар ҳолати хуб дискачоша бинед чхелас ҳаст харидоро бардоро бисёр пурсидед на охирон вақто ки карола дархоста ҳозир худашам аз куҷа наодам занг задагидам ки ягон карола нест фарохтам карола оварден акамо 99000 Corolla 3 аст. Европа бардоро зур аст ки механик буда. Механика. Як даст каштаги даст мошинча бардоро. Салони сиёҳ, салон шошрӯят аст. Дидед бардоро механика беҳад бад камбасход аст. Мошин бензини холӣ, пробегаш ҳозир мебинем бардоро. Ана торпедачош бинед чӣ хушрояк аст. Обогрев сидений ҳам дорад коробка механика 6 скоростта. Торпедачош ҳам бинед чӣ хушрояк аст. марҳамат бардоро успет кунед варианти беҳтарин аст. ماشین کلیت هست بردارم اشتاکش ببینید چه شروع میشه اشتاک اروپا بردارم نخیل میشه دیگه خیلی از کمتر دیزاینش بنزینی خالی گفتیم یک دست کشتگی دست گاز عمان زدگی 300000 سیکروگانه که پرابگ دارد خیلی از بردارجانای من مرحمت کنید فکرتون حتما نوشتید لایک فراموش نکنید با کانال ما عبور نشید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتتون هفته دبی تجینا بای 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 مرحمت دان آیات دیگر لکسوس چه خوش رو آوردگند و دارکای ما нархи арзон не ки бардоро мошинашон хушрояк аст 185000 сомон фарстодам бардоро соли 2010 дорад сталинг аст номерошо мегӯям падарка 0007 бардоро танировкаш солона нав гузарондагӣ диам бардоро ҳуҷҷатҳои солонаш бошад агар камтар мондагӣ 4 баллонош пачка ҳолаташ беҳтарин нархаш бошад боз муомила дорад боз арзон карда мешавад бардоро харидоро бошед марҳамат срочни фурӯхта бошад биёед аз наздик тамошо кунед дискош баллонош дар ҳолати хуб пешошо экспорт кардагиам дискош ҳам дискои экспортӣ кузуфош ҳам тозак аст
марҳамат бардорои нақилоша нигоҳ кунед чӣ хел аст. Бай аст мошинча. Салонро тамошо мекунем. Ана салон ҳозир тамошо мекунем. Марҳамат. Салонаш светли, ҳолати салончош хушроак аст. Чихолаи оригинал харидагиам ахаҷон 2000 сом гуфтам. ҳоли задан ба успел накардам. Чихолашам метавонам сафед ё компания. Ахаҷош хароштаги даст камтарак бардаро. Дудар без ключҳои досту бардажуно. Сидени лифт памят сидени дорадана. Марҳамат винкод занедбини 2010 тоза даст бардаро 2010 моҳи январ. Сидени лифт памят сидени гуфтем 141 000 километр пробег дорад бардажунои ман. ҳозир дид кунем ки ашибкош гум шуд. я хеле вақт мошин зажига небаст. мебинем яка чиба чекаш гирон шудагӣ чиба хеле мошин зажига небошад. ҳама ашибкош гирон ашибкани ҳама дачкош гирон шуд. заведид кунӣ бад мемурад ко. бисёртар BMW манам панҷа меган яка чиба чекаш гирон вақти заведид кардам яка история меғалтад вақти зажига небошад агар бардаро чекаш любой мошин гирон заведид метавонӣ мемурад. хуб ду веде да сабагреф сидени вентиляция сиден дорад кондитсионерош ях камбудӣ надорад гуфтаисалам. боз биёд қати усотон проверка кунем бардаро. марҳамат чӣ хел аст бардарҷонои ман. марҳамат фикратон насед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед. боз мошиноҳо арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. бо эҳтиром канали дӯст доштатон ҳафта дубай теҷена бай аст. جنو نگاه کنید این مرسدس چه خطی آدم گاب میزند این مرسدس بردارو نکی برای خطی گاب زدن کریسکی زبان دونستان دکار برای کی ماشین کریسکی کریکا میگوینه. سالش 2017 است. موتور دوی دیزل راسخود 5-6 لیتر بسیار اکونومیچنی. بسیار ماشینچای خوشراک است بردارو. فرای مولتی بی میگن که خودی رنگ آداپتیو LED BMW برین است. چشمکش ببینید چه خوشراک. نرخ بهترین کدی سروچنی بردارو. 249,000 سوم کسی اسپید کرد بود کرد بردارو. مرحمت کنید. موتورش هم بهترین موتور است بردارو. کم راسخود است. اوضاعش هم بسیار پست است. بلند نیست اوضاعش میمان بردارو. نگاه کنید سب سفیدک بردار جنو. تنیروفکا حجتش بردارو همش سالومه. 5 رژیم داشته است. باز میدونی چی بردارو اینا؟ برای کی برادرای کی مثال یا دخترکا مثال میگیرن. های کرده اگر خوشرو نتونید خودش با فونکسیون آفتا پارکوفکا دارد بردارو خودش پارکوفکا میکنه. دیدید بردارو اینا یک فونکسیون بهترین داره. مرحمت بردارو کامپلکتاش بسیار خوشرو. نرخش هم بسیار خوشروک است بردارو. اسپید کنید چوب پروسه. سالوم میبینیم بردارو 213 کدو فاس بردار جنومان 213 فاسیتروش میاد 4 سیدنی همش اباگریف داشته است. فاسیتروش بسیار خوشی میبینی سالون بسیار دوستو داچسکی پیزون دارد بردارو با کارین تو تگاشو بو فاسیتروش نه کاریا بردارو 2017 کاریا 147,000 کیلومتر پرابگ رادنوی پرابگ است. کوژنی رول مونتیرول مانیتور سالون شوش ایدئالی است. دیدید بردارو مرحمت بای است که یگان کامبودی ندارد ماشین بردارو گارانتیش لیفت سلام کاندیشنرش هم یخن است صبح چشم هست. مرحمت کنید. چه خیلی از بردارجانای من مرحمت کنید. فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید و کانال ما ابون شید. تشکر زیاد. در خیلی ماشینچو میتونید از کانال دوست داشتون از کانال افتا دبی تج پیدا کنید بردارو. دو تا страничка داریم بردارجانو. страничка اصلی ما است کانال افتا دبی تج و افتا دبی تج نیجنی تیره دوم کانال. میتونید بردارو من به هر داش ابون شید تا از ویدیوهای نوبتیمو به خبر نمونید. بای است. اما بردارو من تماشا کنید بوزیتای دیگر الکترومبیل لیپ موتورز نام دارد بردارو. سروچنی فروخته میشده است بردارو سال 2022 سال. انا 7-8 ماه دیگه تنیروفکا دارد. حجتش کمتر موندگی اوتیلیزاسیا هم دارد بردارجانای من. نرخ 180,000 سوم است. دادم برای شما سروچنا بردارو روزی کردیم نرخ نگاه کنید بردارجانای من. سروچنا بردارجانو 169,000 سوم است. مرحمت بردارو حالتی ماشینچه بهترین است به یگان کمبودی بردارو. انا 40,000 کیلومتر پرابگش است بردارو. زپاس خودش 510 کیلومتر. خریدارو باشید مرحمت کامرای 360 گرادوس هم دارد. بالونچوش ببینید بالونش بردارو خیلی نرمال است خیلی ناونه‌ای 40,000 گشتگی است. لیپ موتورز 13 از خریدارو داروش بیزرام کاست 169,000 یک وقتا 169,000 و بیوایدی دو میگرفتید. نه دیگه کنید که بردارو زمین یو نرخشون باردار جون 220-230,000 نهوبت سالونش خوشبخت است. بالاش کلی پانوراما دارد. خوجه‌اش در حالت خوب است بردارو. دیدید خوجه‌اش در حالت خوب است. ключевой доступ сиденье لیفت بردار جون ما کوژنی رول مونتیرول مانیتور سالونش خوشبخت است. مرحمت کنید بردار جون ما پرابگش گام زدیم 41,000 دستنه واریانتی بهترین نرخ بهترین نکه آخرین نرخ فرستادم. باز بیاد خودتون از نزدیک تماشا کنید صحبت کنید بردارو بفرستید چه شما چه خوشبخت است. بای است. خیلی هستم بردار جونای من مرحمت فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال ما
обуна шавед. Боз мошинаҳои арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Автодубай ТЖ. Бай ҷаноби ман, ассалому алайкум, рӯзатон бахайр бошад. Марҳамат, тамошо кунед. Toyota Camry 3 гибрид даст бардаро, комплектатсия XL. нарха нигоҳ кунед, 149 000 сомон футаистода. мошина американка, мотор 2.5 гибрид, расходаш бисёр кам, 6 литр 6.5 литр расход дорад бардаро. солаш 2014, ҳуҷҷатош солона, задагӣ удар надорад. мегӯям бампераш муки задагӣ бошад, танҳо якта бампер футаистодам. виникода мемонам, боз худатон занед бинед. бардаро боз муомилаи хушрӯ дорад, боз арзон карда мешавад. метавонед биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, маҳқул кунед, бинед, гиред бардаро. дискош, балонош бардарои ман ягон 48% будаст. исключую доступ, балонош нав нест ки бардарҷонои ман. балонош бардаро мегардадум, ҳапанав мешон ахироша мегӯтнед. XL гибрид бардаро, бисёр мошинча, ходовой мошинча дорад. бисёр мепурсед гибрид бута, ана гибрид барои шумо. ҳозир салонатон нишон мекунем, марҳамат бардаро. ҳолати салон, кожи салон, кожоша бинед чӣ қадар. кожош дар ҳолати бисёр хуб аст бардаро. без ничего доступ, датчик флюгелизм, сиденье лифт, марҳамат. винкода бинед 2014 моҳи 01 будаст. винкода ҳатман занед бинед бардаро. ана кожни рул, мултирол, ҳозир ягон заводид мекунем, политсия биёрам его, мутарбида чӯшад мек. салона кош хушроқ аст. ана ягон заводид мекунем. ана заводид шуд, акустикаш JBL будаст. пробегаш чанд бошад? 159 000 мил пробег доштааст бардаро. кожни рул, мултирол, тарбида чӯшад хушр, бе перекидка мешавад медонида. Camry 3 перекидка Америка надорад, Япония надорад Camry 3. Америка мешад, Корея мешад, Америка мешад, Корея мешад, баъд чӣ мешад? Дубай мешад Camry 3. Европа надорад, японка надорад Camry 3 ки мо мегӯем. чӣ хел аст бардарҷонои ман, марҳамат кунед, фикротон ҳатман ҳастед, лайка фаромӯш накунед ва канали мо обуна шавед. боз мошинаҳои арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Автодубай ТЖ. бай аз мошинча. салому алайкум бардарҷонои ман, рӯзатон хуш бошад. марҳамат, тамошо кунед. ана электромобил Ion S овардагиам бардаро, нархи беҳтарин кати, нархҳои кӯлмакати баробар харид бардаро. нигоҳ кунед, ана инаш S плюс бардарҷонои ман. хоб ин Ion S соли 2023 11 моҳ ё 12 моҳ буд, хато накунем, 2024 гиём мешавад. срочни фурӯхта мешавад. запас худаш бардарҷоно 480 километр. хоб пробегаш бошад агар 1500 2000 футаистодам. харидоро марҳамат, утилизатсияам шудаги аст, утилизатсияам 10800 сом утилизатсия кардем футаистодам бардаро. растамошка утилизатсия дорад тамом бардарҷонои ман. срочна нарха нигоҳ кунед, 129 000 сом бардаро. нархи беҳад арзон фикр мекунам ки бо фикротон ҳастед. срочна 129 000 биёед аз номи канали мо гап занед, мумкин боз ягон майда арзон шавад. мошин бардарҷонои ҳолат чӣ худатон дидед? балон чӯбшина, кузуфушам бардаро тозак аст. Ion S ваяш бардаро S плюс, ваяшам нархи арзон меонем, ваяшам видеоша метавонед аз канали мо тамошо кунед бардарҷонои. ҳолати салон, салона нигоҳ, салонаш полни ҷигари аст, панорама ҳам дорад. ана панорама дорад. кондитсионерош кор мекунад бардаро. кондитсионерчош мондаги хушрӯ кор кардааст. салонаша нигоҳ бардарҷонои ман, салонашам тозак аст. марҳамат кунед, харидоро бошед, срочни фурӯхта мешавад. чӣ хел аст нархаш бардаро? нархи ябор бинед ки электромобило бовар кунед, нархо набошад, ҳеҷ фаҳмида намешавад. 145 мефурӯхтем, хеле 150 мефурӯхтем, 129 000 сом шуд. арзон даст ё не? фикротон ҳатман ҳастед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошинаи арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Автодубай ТЖ. аз канали мо мошинаи арзон бардаро боварӣ дорам ки ҳатман пайдо мекунед. ятирга электромобил дорем, ятирга К5 хушроқ дорем бардаро. марҳамат кунед бардарҷонои ман. ана тамошо кунед, нигоҳ кунед чӣ Kia K5 хушроқ аст бардаро. номерчош бисёр маъқул шуд. солаш 2020 будаст. нархаш 220 000 сом. боз муомила дорад. тонировка ҳуҷҷатош ягон 10 моҳи дигар бардаро. ҳолаташ беҳтарин. мотор 2.0 мотори CVVL будаст бардаро. мотори беҳтарин аст. харидоро бошед, марҳамат. срочни нархи беҳтарин, боз ягон майда муомила албатта ки дорад. губачоша бинед чӣ хушроқ аст, сафед ё компанияи бардаро. чӣ аст меҷош? меҷоша бинед бардарҷонои. чӣ шастонда дидам. хуб, ба кабинка чӯ бетмем даст, без ключевой доступ. иска балонош дар ҳолати хуб. кузуфошам бардарҷонои ман тозак аст. нигоҳ кунед аст бошад 4-5. марҳамат, варианти беҳтарин, нархи беҳтарин, боз муомила дорад. ҳолати салон кожош дар ҳолати хуб, инҷош полни карбон карда дидам. задния багрифам доштааст.
اسکریچوی دوست پام گوشت است بردارو سیدنی لیف پوزش هم بسیار در حالت خوب بود. انا مانیتور زدنی کامera این سلکترش اباگری سیدنی هم وینتیلاتور سیدنی دوست است بوسی داره رو چوشه بینه چه خوشراک است دوستم دیزاینش بسیار خوشراک است بردارو پرابیگش باشد اگر 91,000 چند بله 91,000 کیلومتر گشته است بسیار پرابیگش هم کام بردار شما کوژنی رو نوتی رو لیپستوک دارد مانیتور دارد نهایت سالن چوش تاربیدوش نگاه بردارو خوشراک است رژیم ازگینه دارد چند تا 5 تا رژیم داشته است بردارو 90 کلیمات کنترل кондиционераш хушроq кор мешавад старт стоп буч чек абзани ин ҳама ҷошо накладка меганем ай карбон часпон будем хаз бошда дидед бозажон марҳамат бай аст мошин чек хушроq аст камера аст ход мошин чек зур аст خیلی از باردارجانای من مرحمت فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفت دبی تجی باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس و ماشین با تاب دل خودتون رو باوری دارم که حتما پیدا میکنید باردارای من بای است تشکر زیاد براتون روزتون خوش باشه اگه جی سی خوشراک دارین جی سی سیون کامل انتظار شد ویدیو شدن انا بای السلام علیکم باردارجانای من دوستداران بی ام دبلیو تماشا کنید در کانال هفت دبی تجی بازات دیگر بیانچه خوشراک اومده است انا BMW ما سالی 2018 یوروپا است. این ماشین باردارجانان صاحبی ماشین اکاش گرفتن اومدن قطعی صاحبی ماشین قطعی دادرچشون همین ماشین اکاجون فروشنتین که ما همین زانتین ایرا باید زان گرفتنش دکورا باید زان دادمون دکورا این ماشین که قطعی کلا گشته ایرا میفروشیم زان میتیم همین نرخ خوشو مونت فروشت فرستادن جوش بیاد خودشان برای ماشین مونت خودشان اکرام کنه نگم فتن گام نیست که خلاص دیگه باردارجانای من داداره که ما زنگیر بود برای همین سبب ماشین فروخته زنگ گرفته داداره ما تو چی گفتنی ماشین فروش نصیب بو بعدی اویلا دورشان با نصیب ماشین از این زورش هم میگیریم چی برادرایی که هستید باردارو با همه تو همین سریعت میکنم این ماشین با زورش هم میگیریم ماشین دیگه میره میاد سینوسول میره باردارجان حرکت کنیم بالاخره اویلا دورشان بالاخره صاحبی کودک فرزندشه خلاص ماشین باردارو نرخ 280,000 گفتن خودمون با 300 غلطی دیگه خیلی گفتم خیلی کم نیست اگر خیلی نرخ مونی یک عمر بزن میگردید دادن برای همین نرخ ارزان ممکن فروشو از پی توشه روزی کردن 255,000 سوم باردارو انا این نرخ دیگه سال 2018 نگی بودی که 2021 کردگان من گفتید باردارجان رنگ F90 برای مشچش خوشراک است که 2.0 دیزل کاندیسنر یخ تنیروفکوش 2 ماه حجتش 5-6 ماه دیگر بود است इसका चोश खुशराक است निगोकनेत होलाताश बेहतरीन است शेलिको M5 کتی باردار رنگ M5 تایر کردگان مرحمت باردارونه خریدار بوشه دیگر حالت سلام میگوکنید باردار جون چطور خرید است که سلام چوشم سیدنی لیفت سیدنیش باردار جون سیدنی M خودش این پاکت باید باشه что کوشه ببینم چه خرید است انا از سیدنی چرت کنیم اباگریف سیدنی салони нечкил аст ментор чӯши менечкил бозарҷон хуб чӣ дорад абагриф дорад вентилятсия ненеки бардорам кожни рул мултирул абагриф руля нештокаш максималкаш 330 ин прошивка кардаган ранги F90 бардорам дидед бардор штокашам ба фикрам ки алиш кардаган штокаш хел намеша ки 2018 штокаш бардор ба фикрам хел намеша штока алиш кардаган уран нав кардаги хулос старса ба автосток айзенероях салончош хушру подсветка ҳам дорад потолокош айкантар аст бардорам خریدارم مرحمت کنید یعنی زدنی کامera داره چی داره زدنی کامera داره کامera 360 گراد دوستانه خیلی است مرحمت یکم کامبوجی نداره 300 میگیرید های میگیرید نگرد این داره که ماشینش فروش از آن گیرد کسی گیرد اگر کوری خیب شریک میشید کوری ثواب میگیرید باردارم خیلی از باردارجانای من نرخش ارزان است مرحمت فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با تمام دوستان با زنگیر رو روان کنید تشکر زیاده بای جانای من مرحمت انا تویوتا کامری تماشا کنید باردارو سروچنا تویوتا کامری 2 واردگان 77,000 сомон нарх монем срочный باردارجانای من успеть کنید номер чошам мумкин мекан номершам подарка аст 0030 باردارو хушрак тайновка ҷатои салона ҳолати мошинча باردارو беҳтарин ҳолат сабаби арзон будан шакл мепурсед ки чӣ проблема дошта бошад мошин дубаи аст باردارو мошин халиҷи соли 2007 до рестайлинг пешош рестайлинг кардаган барои ҳам باردارجانон 85 фистесалидан фтем не 85 арзонтар монем 77,000 сом ба розӣ кардем باردارو балонош камтам рафта гирас пешош балонош алиш кардем инҷа камтар краскашам кардем аз باردارو ана 50% дорад филм кардем кадроди 100% аз хер дорам ана باردارجانон саломат вам шуд тайновкош 50% даст балонош باردارجانон ду та пеша ба филм алиш мекунем
салон. Я салон шхолошам широко, салон светлый, задний дистриктор шамдас, коробка автомат, мотор дур, чорноша, сиденье ручной катин, мультируль, кожный руль, старт-стоп задагидем бардоро, пробегаш чанта бошад. Пробегаш 527,000 километр даст бардоро, мидме километр бошад. анамиқа ҳолат дорад. марҳамат кунед 77000 сомон боз муомилат дорад. метавонед биёед аз наздик хушро тамошо кунед, муомила кунед, савдо кунед, арзон кунед, гирид бардоред. чӣ хел аст бардорҷонои ман, марҳамат. фикратон ҳастед, арзанда ҳастед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошина арзон дастрас бовар дорам аз канали мо пайдо мекунед. бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай Теҷина. Бай. марҳамат бардорҷонои ман, тамошо кунед. ана бузати дигар Range Rover Sport бардорои ман. соли 2015 даст, полин бодикити 2019 бискати бардоро. дарун берун ҳама ҷош полин бодикит кардаги буданд. вагон мошина гуфтаистодан. танировка ҳуҷҷатош ҳамаш солона бардоро. ҳолати беҳтарин кади срочина 235000 сомон, нархи беҳтарин аст бардоро. марҳамат бардорҷонои ман, успеҳ кунед. дискош баломош дар ҳолати хуб, мотор 5.0 бафикра супер чарҷер мешад, бензин аст бардорои ман. бензини аз хайрдоро. салонаш бисёр хушрак аст бардоро. салона нишон метиҳем. марҳамат. ҳолати салон, салони сурх бардоро, панорама, ана потолокои сиёҳ, задний климат контрол, задний обогрев дорад, акустикаш бардоро меридиан. дидед рескручивой доступ, камераи 360 градуса, сиденье лифт, вин-код ҳатман занед бинед. 2015 бардорҷонои ман. хуб, пробегаш бошад агар 115000 мил буда, штокои лед аст бардоро. ана пробегаш гуфтем, ҳолати салон, салона бинед чӣ хушрак аст. ина ин бардорҷоно климат контролаш, монитор бардоро. салонош хушрак неки, марҳамат кунед на харидоро. салонош кати ҳамаша нав кадаги, инҷоша нав кадаги, монитораша, ина ин климат контролаша бардоро. штокошам бо ин лед плюс. марҳамат, нарха нигоҳ кунед, нарха чӣ нархи беҳтарин 235000 сомон. арзанда аст яне фикратон ҳатман ҳастед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай Теҷина. бай аст мешин. ҷонои ман, ассалому алайкум, рӯзатон бахайр бошад. марҳамат, тамошо кунед. срочна та хонда серви овардагиам бардари мо. нархи беҳтарин ба розӣ кардан бардарҷонои рости гап, худам савдо кардам ҳаминҷо як ним соат шуд. хуб, нархиша бардарои ман 85000 сомон нарх гуфта истодаги будам, барои ки мошинчашон хушрояк аст. солаш 2006 Европа, мотор 2.0, ҳуҷҷатош бардаро то охири сол, танировкаш 2-3 моҳи дигар даст. гуфтем не, нархи арзонтар монем ки савдо шад. нархи дигоҳ кунед чанд пула розӣ кардан бардаро. 66000 сомон охири нарх бардарҷонои ман. мошинчаи беҳтарин, мошина ки зур аст бардарҷоно, 4 вд аст. хайрдоро, марҳамат, номерошам бо 1234 будааст. пас хайрдорина, бай аст бардарҷонои ман. нархи беҳтарин нархи дастрас дар канали Авто Дубай Теҷи бардарои ман. кондитсионераш мегӯям фрион надорад неки. танировка ҳуҷҷатоша гуфтем, мотор, коробка ҳамаш мегӯям 100%, хадавояш мумкин мегӯям ягон ҷош рай бошад, ягон 90% бошад фрестодан. барои ҳамин бардаро биёед аз наздик тамошо кунед. салончош мошинчаи хизматӣ, мошинчаи зур астан ки бардаро. мошинчаи беҳтарин аст, ҳайкардагиҳо метавонед. селектраш Европа, ина ручникаш бардаро. мониторчошам нигоҳ кунед. ана торпедошам бинед чӣ аст. мошин Европа бардор. обогрев сидени ҳам доштааст, на обогрев сидени ҳам доштааст, ҳамаш кор мекунад мегӯянд. пробегаш чанд бошад, озер авор бинем кунед. чанд та гаштагӣ бошад мошинча. 380000 километр пробег доштааст бардарҷонои ман. вале бо хеле дигар хизмат мекунед. марҳамат кунед, биёед аз наздик тамошо кунед. фикр мекунам нархи беҳтарин бо фикротона шумо дар комментарӣ нависед кани арзанда аст ё не. лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай Теҷи. бай аст. марҳамат. бозатаи дигар BMW че хушрӯак, BMW F10 бардаро. соли 2011 Корея, мотор 2.0 дизел. яд додара ки мо ӯкои мо аз худи хуҷанд ин мошинча овард бардаро. бисёр мошинои хушрӯ медоранд ки нархҳои дастрас, баъд мошинои бардарои ман ҳолатҳои беҳтарин кати. ана мошинчашам ҳолаташ беҳтарин, 125000 монимако гуфт. гуфтам не, арзонтар монем ки мошина савдо кунем, розӣ кардем 119000 сом. ҳолати мошинча беҳтарин бардарои ман. полин абвесои эмкати нигоҳ кунед чӣ хушрӯак аст. танировка ҳуҷҷатош то охири сол будааст. хуб, кондитсионеру ях ягон камбудӣ надорад мегӯяд бардаро. марҳамат кунед. дискоша бинед чӣ хел аст. баломош дар ҳолати хуб, сети металлик, бампери ақибаш элнар даст бардаро. пешаш эмас, ақибаш бампераш элне. салона мебинем. ана салони сиёҳ, кожи салон, ҳолати салончош бардаро. марҳамат, салонш тамошо кунед.
باز چی دارم سیگنی لیفت پایین سیگنی 2011 документош هم 2011 است رولش هم رولچای ام زدگی هم باردارو пробег چند تا باشد 146,000 کیلومتر نشان رو بساز باردارو 146,000 کیلومتر кондитсионерош ях бардор жумаед тарпедачошон хушбак аст люкам дорад кожош дар ҳолати хуб гуфтем ашибка умуман надоштааст ягонта проекция дорад бардоро марҳамат кунед на бай аст мошинчи чӣ хел аст бардарҷонои ман марҳамат кунед фикратон атварансед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон ҳафтаду бай теҷен бай бардарои ман додаракои ман тамошо кунед ёфтам мошинча ки бисёр мепурсед на любителои ваз ҳастед амҷа ваз 21099 мешавад бардарои на номерчо шавида чӣ хушу бовар кунед як вақтҳо ҳамаи хел орзу мекардам ки ин мошинча бовар кунед якта меграм шуд ки ба фикрам нагирифтам ягонта ваз якта жигум якта ваз чӣ доштам запорож ҳай кардагим доштам камтар вақтҳои мактабхонӣ тамом не нигоҳ кунед дискачои штамповка балонош нав солаш 2014 кондитсионер дорад кондитсионерош ях мегӯяд звёзди небо бо чизо расход кардагиам мегӯям бардор ин ахлошан нигоҳ чӣ хушбак аст солаш 2004 мотори 1.7 мотори политсейский даст бардор бисёр мотори хушбо мотори зур аст марҳамат бардоро нарха нигоҳ кунед чанд пул фирестадам нархаша 35,000 сомон фирестадааст боз монида дорад арзон карда мешавад бардор чӣ дараш шуда нашуд аскар мониторча шавида чӣ хушбак аст бардоро марҳамат штофчош колонкачои зур задагиам на болошо гуфтем звёздный небо аст ана чӣ бои чӣ хеле рулам ба фикрам задин ин колонкачои харбуза дорад сидинаша кунед чӣ хел напанавд аст марҳамат бардоро боинаош электропакет даст тута пешаш шток прибораш хел нав дида ҳисобам нигоҳ кунед шток прибора чӣ хел даст дигар хела монитори андроид кондитсионер гуфта ҳисобам ки ях кондитсионер аз куҷо мемондаги боши ин аз инҷа ба фикрам ин заводская бошад ё худашон установка кардаги бошад мешавад фаҳмидан такор бардор чӣ хел аст бардарҷонои ман бай аст бале бардор кондитсионер додарак мегӯям ки худамон установка кардагам аз опел астра чӣ мегӯям не уже мондам мошини заводиёни аст не уже хунукишонда ҳисоб аст бардор я бор заводит кардам мошина не заводит шуд кунам ман натонистам ба фикрам заводит кардам не заводит кондитсионерша мумку як тамошо кунам худа установка кардӣ чанд сумда 3000 сомда кондитсионерош чётко хушрак аст чӣ хел аст бардарҷоно марҳамат кунед мошиншаба ҳаст любителои ваз 21099 фикротон назед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон ҳафтаду бай теҷена бай аст ба дӯстон раҳо кунед марҳамат бардаро ҳаст хайр дорои ман срочно бардаро барои шумо Toyota Camry 2 ёфтагем варианти Япония японка бардаро срочно фурӯхта бошад нархи беҳтарин кардем 95,000 сомон фирестадам барои шумо срочно бардарои ман охирин нарх 88,000 сомон барозӣ кардем бардаро як ду моҳи дигар ҳуҷҷат доштааст мотор 2.4 мешавад бардаро японка дорад сталин соли 2006 сафед трёх компонент бардарҷонема ҳолаташ неки беҳтарин ҳолатда бескунчиҳои доступ старсоб дорад дискош балонош дар ҳолати хуб дискош бардаро тоза аст нақша боша нигоҳ кунед бардаро чӣ хел аст салон ҳозир мебинем марҳамат бардаро ҳолати салонаш бинем чӣ хел аст ина салонаш ҳолати салоншош хушрак аст ина мебелни салон мебелош неки светли мешавад бесключевой доступ сидениш бардаро лифт як тарафа лифтошон кожаный руль мультируль лобовяш камтар трещин доштааст коробка автомат ана коробка автомат мониторчошон бирин бардаро хушрак газ перекидкашон хушромада газ перекидкаш ягон камбудӣ надорад кондитсионерош кор мекунад бардаро якта лобовяш алиш мекунед тамом нархаш мегӯям пробегаш 182,000 километр нархаш 88,000 сомон срочно аст бардаро марҳамат бай аст чӣ хел аст бардаро марҳамат успех кунед варианти беҳтарин фикротон назед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон ҳафтаду бай теҷе ба канали мо ҳатман обуна шавед аз видеои навбатиамон бехабар намонед бардарои ман бо ҳафтаду бай теҷе бошед бардарҷонои ман ассалому алайкум рӯзатон ба хайр бошад марҳамат тамошо кунед боз ятаи дигар Hyundai Avante MD
анай авантече бардаро мо подписчикои мо овардаган бардаро срочни мегам мефрӯшем 95000 сомон нарх футесодагидан гуфтем не 95000 не арзонтар монед ки фурӯшем гуфтем нарха розӣ кардем 88000 сом ба бардаро варианти беҳтарин салаш 2012 ҳуҷҷатош салома кондитсионеру ях фул комплектация барои духтарако ва пашкоам варианти беҳтарин аст барои ин бардарҷонои ман шанса аз даст надиҳед варианти беҳтарин лайка фаромӯш накунед рафтем аҷоя тамошо мекунем дискош размери 16 бардаро моторош кор карда истод хушбак овозои лишнӣ надорад кузуфошам тоза аст бардаро ина 4 балоношам нав ахи бошам нигоҳ ин аванте HD мотор як 6 GDI мешад задни парктроникам доштааст ҳолати салона мебинед нигоҳ кунед бардаро задни абагрифам дорад салони сиёҳ кожни салон салонош кожош дар ҳолати хуб ина болоша бо люкам дорад бардаро салона нигоҳ кунед бардаро чахшу экорежим кожни рул мультирул пробегаш бошад агар 93000 км даст пробегаш кам фарбеда чоша бинед мошинча ростига бисёр маҳбуб шуд тачка софина банав такси умуман гаштаги нест бардаро радной пробег 93000 км гуфтесадам кондитсионерчош хушрӯ кор карда истодааст бардаро кондитсионерош ях бардаҷонеман бовар кунед касе гирад роҳат карда ҳай карда мегардад марҳамат бардаро барои чӣ хеле гуфтем дахтарако апашкова варианти беҳтарин мошинчаи хеле нежни хушроҳак аст аванте чӣ хеле аст бардарҷонои ман марҳамат фикратон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошинаҳо арзон дастрас метавонед аз канали мо ҳатман пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай теҷена бай аст мошинча бардарои ман ҷонои ман рӯзатон ба хайр бошад бардарои Camry хар ана барои шумо срочна ятаи дигар Toyota Camry 2 XL соли 2010 ёфтагем нархи беҳтариме розӣ карда бинед додаракоя 115000 сомон макаҷон срочни пул дар кор уфтомадия гуфтам не як нархе монем ки савдо шавад намехел не 105000 сомон розӣ кардам бардаро нархи беҳтарин аст 105 охири нарх наки гуфтесадам биёед аз наздик тамошо кунед мошин бардарои ман 3 қабат шумализатсия шудагиаст қариб 19000 сомон расход кардаги будее мегӯям ана баъд бардарои ман мотораш 3.5 6 силиндра ҳуҷҷатошам ягон 10 моҳи дигар 9-10 моҳи дигар аст лабавоёш антиблик даст бардаро утилизатсияам дорад ҳолаташ хушрӯ камбудӣ надорад бардаро мойка ҳам даже накардем успед накардем мойка кардан ба гуфтем касе гирад худаш мойка кунеда мешавад на камтарак чангу хок гирад на ки мошин қаду қоматаш ҷошба нигоҳ кунед худаш маълум аст на балумош на панал диска чо шебинед дискои Camry 4 аст ин кадом диска аст ягон чӣ кор надорад кузуфош 3.5 XL бардаро синияти тайёр аст мегиред бардарҷонои ман ҳай карда мегардед кондитсионерош ях бойна дидед марҳамат салона мебинем кожни салон ана мебелни салон салонош кожоша бинед чӣ хел кожошам бад нест бардаро сидени лифт винко 2009 6 моҳ аст 10 сол мешад рестайлинг аст ин пластори нест бардаро до рестайлинг ана монитори Android кондитсионер гуфтем кор мекунад старт стоп коробка автомат албатта торпедош салончош хушрак аст пробегашам бисёр набудаст бензини холӣ пробегаш 180000 мил будаст бардарои ман напакошам бинед ягон ошибкаам надорад мешад кожни рул мультирул люкошам ҳаст бардаро 150000 срочни ҳаст хайрдоро марҳамат успед кунед фикратон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошинаҳо арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай теҷе ташаккури зиёд барои дастгириятон бардаро барои лайк комментариятон бай аст успед кунед бардаро мошин боварӣ дорам ки насиб ҷошка бояд савдо шавад барои нархи беҳтарин мондиме XL тоза